oproštaj od tate. Moj tata, ispunio sam ovo što si tražio i poslao te tu kući kod nas. Ovdje gdje si želeo, gdje ti je mjesto. Ovdje gdje smo Marija i ja odrasli i gdje Marko raste. Ovdje na jedno od najlepših i najsrpskih mjesta svete srpske zemlje, gdje su u toku već više od 2 veka živjeli najveći heroji, rodoljubi i mučenici, od kojih su svi živjeli i ginuli za svoju otadžbinu pod pravoslavnim krstom i pod petokrakom zvezdom. Ti, nažalost, nisi prvi koji se ovamo vraća izgubivši život, ali kao i svi pre tebe dobivši rat, pobedivši. Neka tvoja pogibija bude sveta, neka zauvek ostane zapamćena i neka bude posljednja. Neka otrezni, prevareni i poniženi srpski narod, neka ga podsjeti na sve najveće srpske mučenike od Lazara do tebe. Neka više nikada ni jedan srpski rodoljub ne bude prodan, izdan i predan. Neka Srbija vrati sve iz tog prokletog i sramnog mesta gde sam te posljednji put video. Neka se agresorima i okupatorima više ne dozvoli da kroče na ovu zemlju. Neka se ne dopusti da sa tvojom pogibijom budu sahranjeni i sloboda i dostojanstvo. Neka sloboda i mir zamene nasilje, izdaju, progon i poniženje koji vladaju. Izdajnici i kukavice pravdaju, izdaju otadžbine interesima nacije. Pod znacima navoda, rodoljubi i heroji za nju ginu. Kao ti, umreti za otadžbinu znači živeti. Tata, kada tvoje srce više ne kuca, moje samo otkucava. Budi najzad spokojan i slobodan, došao si kući. Ovdje ćeš biti sa nama zauvek. Iako tvoje srce više ne radi, dajemo ti naše, da za uvek ostane sa tobom. Volim te od uvek, za uvek i uvek. Najviše na svetu i neka ti je večna slava, Marko. Mira, oproštaj od Slobodana. Mili moj, u utorak 14. marta je bio dan kada smo se venčali. Nekoliko godina pre toga, 17. marta je počela naša ljubav. Mart je bio naš mesec i eto, u martu se rastajemo. Od kasnih gimnazijskih dana do sramnog hapšenja 1. aprila bili smo neprekidno zajedno. 5 godina si proveo u zatvoru i više od 3 godine se nismo videli. Iz strašne haške tamnice vratio si se u svoju zemlju i našoj kući da zauvek ostaneš na ovom mestu koje si volao najviše na svetu. A nisam tu uz tebe, u našoj zemlji, kod naše kuće. Zlikovci koji su te ubili u haškoj tamnici hoće i moju glavu, možda i glave naše dece. Hoće da unište svaki trag životu koji liči na tvoj, pre svega moj. Nas dvoje smo uvek bili na istoj strani sveta. Tamo gde se vodi ona veličanstvena bitka za slobodu naroda i ljudi, za ravnopravnost među njima, za dostojanstvo ljudskog života. Naša pripadnost toj strani sveta je bila strasna i javna. Boreći se za te uzvišene ideale, ti si izgubio život. Ubili su te zlikovci koje ostvarenje tih ideala lišava privilegija koje su stekli na račun rada i patnji drugih ljudi. Svaka privilegija koja su stekli na račun rada i patnje drugih ljudi i svaka borba protiv te nepravde u buduće bit će inspirisana tobom, ma gde u svetu da se vodi. Tvojom hrabrošću, tvojom plemenitošću i tvojom upornošću, beskrajnom lepotom tvoje ličnosti. Ja znam da ćeš biti večno živ za sve buduće ljude kojima je stalo da žive kao ljudi. Tvoju će zastavu nositi svaki pošten i hrabar čovek, a tvoje haške ubice
i njihove ulizice u našoj zemlji ostaće zapamćene samo kao spletkaroši, ološ, potkazivači koje nikada nije ni dotakao ni jedan oblik časti, kukavice koje o hrabrosti znaju samo iz bajki za najmanju decu, civilizacijski otpad koji se u zlo vreme udružio da zaustavi srce moralnog istorijskog diva. Nije prvi put u istoriji da najvećeg čoveka likvidiraju najmanje ljudi. I tvoje ubice odavde što gmižu pred osvajačima, ali i pred patuljcima, ako bude za njih neko znao sutra, znači samo po tome što su neprijateljima izdali, iz zemlje prognali i podlo ubili narodnog lidera, hrabrog i lepog vođu koji se nalazio na čelu naroda u njegovoj borbi za slobodu. Danas je budan najveći deo Srbije. Da je bar polovina tih Srba bila tako budna marta 2001. godine, ne bi one sramne aprilske zore bio uhapšen. Danas je Srbija ljuta i uvređena. Da je takva bila bar malo i delimično 28. juna 2001. ne bi te nekoliko plaćenih protuva sprovelo do neprijateljskog helikoptera i nepovratno odvela od zemlje. Već 4. dan plače Srbija. Da je tako zaplakala pre 6 meseci, kada si se teško razbolao i kada ti nisu dali da se lečiš, ti bi danas bio živ. Ja ću ostati tamo gde si me ostavio i nastavit ću gde sam stala. Voleću našu zemlju, našu decu, našu kuću. Borit ću se za naše ideale. Objasnit ću naše malo Marku zašto treba da se ponosi tobom. Čekala sam te 5 dugih, teških, strašnih haških godina i nisam te sačekala. Sad ti čekaj mene. Volite, tvoja Mira. Dragi drugovi, u rukama imam veliko srce. Ono je bilo u zatvorčkoj ćeliji zajedno sa Slobodanom. Ono je osvećeno suzama i potpisima njegovih najbližih. Po njihovoj želji doneo sam ga iz Moskve i spuštam ga u ovu svetu grobnicu. S Bogom, veliku Sloveniju, s Bogom, vojnik Sloboda.
Napravite mjesto da bi se porodični venci mogli da pomoći. Pomerite se malo. Hajde da prođu deca, pomerite se malo, neko da galajte samo. Beži ti, Vladić. Stavite venac, podubite ploču, onda radikali da se pomoći. Napravite mjesto na malo. Molim vas. Upravo vidimo lipu ispod koje je sahranjen Slobodan Milošević i koja ima
simbolični značaj za Mirjanu Marković i Slobodana Miloševića. Ovim slikama BK televizija završava ekskluzivni prenos sahrane bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića.